Ukeneye umunezero mu bwenge. Unatakiwa kuwa na furaha katika akili. Ukeneye avoka. Unahitaji avocado au parachichi. Ukeneye ironji. Unahitaji chungwa. Ukeneye ni papayi. Hata na papayi unahitaji. Izi ni imbuto. Haya ni matunda iyo zihuriye mu muntu mwanya umwe, ambayo yakiwa yameunganika katika mwili wa mtu kwa muda mmoja birema amaraso. Noneho tena mwipapayi katika tunda la papai hafitemo n'amahirwe ya ryaba ryawe ry'umuhondo. Pia kuna faida ya ile rangi yake ya njano. Harimo amahirwe y'amaso. Kuna msaada kwa ajili ya macho, mwijima, ini. Hari ingwara ziva amaraso. Yapo magonjwa sasa hivi ambayo ni ya kuvuja damu. Abantu bamerewe nabi cyane benshi. Watu wana shida sana. Harabava wenda mucyo bitubuti nyanga mu Kirundi cyangwa se birabana n'imihango y'abakobwa. Wapo wale ambao wanavuja damu kipindi cha hedhi. Hari abantu bava imyuna mu mazuru. Kuna wengine ambao wanavuja damu kwenye pua. Hari abava gusa ari imyijima barwayi gaturika. Wapo wengine ambao wanavuja damu kwa sababu ini imepasuka. Hari indwara za Ebola ziva. Yapo magonjwa ya Ebola ambayo yanafanya kila tundu la mwili damu ivuje. Urubura rurahari. Mvua ya mawe ipo. Amazuko arahari, birunga biturika buri hata mioto ambayo inalipuka kwenye volkano ni ya kila wakati. Byose byerekana iherezo. Haya yote yanadhihirisha kwamba tuko kwenye mwisho. Tukigaruka hafi, tukiwa karibu bado, kugira ngo nibura tugaruka ku ndwara, ili angalau turudi kwenye magonjwa. Ndwara zirahari. Magonjwa yapo. Mu bihamya umuzingo wa mbere, katika kitabu cha Shuhuda gombo la kwanza, kiba kitubwira ngo ubukristo mu muryango. Katika somo linalozungumzia Ukristo katika familia, paje yacu ya 115, ni ukurasa wa 115, aratubwira ngo Satani azateza indwara z'imitsi. Tunaambiwa ya kwamba shetani atasababisha magonjwa ya mishipa, ateza iz'ubwenge, hata na magonjwa ya akili. Ngo azateza izo gusaza ubusabusa, atasababisha magonjwa ya kufanya watu wazeeke haraka haraka. Ngo kuko Yesu adatabaye vuba isi yahinduka umwirare. Kwa sababu kama Yesu hata ingilia kati mapema, dunia itageuka kuwa tupu. Ndagira ngo benshi muri kubona ko bikomeye cyane. Na nyinyi ni mashahidi kwamba mambo ni magumu. Mugihe ngiki katika wakati mgumu kama huu, reka turangira abantu bose bakiriho. Tunataka kuwaelekeza wote walio hai. Tugomba kurya, tunapaswa kula, ariko tukarya ibituvura. Lakini tule chakula kinachotutibu. Tugomba kunywa, tunakunywa, ariko tukanywa ibituvura. Lakini tunywe kile vile vinywaji vinavyotutibu. Tugomba gukora, tutafanya kazi ku rugero, lakini kwa kiwango kinachotakiwa. Gukora kwacu nako guhinduka umuti, ili utendaji wetu wa kazi usiwe wa kutuharibu. Tugomba kuryama kugiha masaha 8 yuzuye. Tutalala kwa wakati unaofaa, maana yake tupate usingizi kipindi cha masaa 8. Siyo bagije ko turi mu gihe bita ngo ni ivutu no gusinda n'amaganya y'isi. Yani hasahau kwamba kipindi chetu ni kile ambacho watu wamelewa kwa ajili ya mahangaiko ya dunia. Ibyo abantu benshi barimo nagakabyo. Watu wengi yale wanayodili nayo ni kupitiliza. Ababanebwe aranebwa akanebwa ku buryo ananirwa no kwiyarurira. Kama ni yule mvivu, anakuwa mvivu haswa kiasi kwamba hata kujipakulia chakula anashindwa. No kwisasira uburiri bikamugora. Hata kujitandikia kitanda anashindwa. Kwisukira amazi bikamugora. Hata kujiletea maji inakuwa kazi kwake. No kwishirira inkono ku mashyiga bikaba. Hata kujiwekea chakula jikoni inakuwa kazi. Abantu nk'aba babanebwe nabo bakabije barahari. Hao watu ambao ni wavivu hapa duniani wapo. Biravuze ngo ni wasanga ikimonyo. Maandiko yanasema kwamba waendee nini? Chungu. Asante sana. Kubw'ibyo, kwa hiyo sasa hari abandi nabo bakora. Wapo wengine ambao wanafanya kazi. Agiye gukanguka mu bitotsi. Yani wakati waliamuka katika akili zao. Basanga abandi barabasize. Wakaona wengine wamewaacha mbali. Bafite umurage w'ababyeyi. Yani wana ulisi kutoka kwa wazazi. Basigiwe n'abavandimwe. Ambao wameachiwa na ndugu. Babonye ubutunzi bwinshi. Wanayo mali nyingi. Maze wakanguka nyimukabirukankaho. Lakini wewe ukiwaangalia hao ambao wana mali walioipata kwa ulisi na kuachiwa na ndugu zao, wewe unakimbizana nao. Ukajya gukora utariye. Unafanya kazi bila kupata chakula. Wagaruka mu kiruhuko ukarya uhagaze. Unaporudi kwenye kipindi cha pumziko unakula hali ukiwa umesimama. Ugasubira ukazi wihuta. Unarudi kule kazini kwa wasiwasi tena haraka haraka. Gutaha. Unachelewa kurudi. Ukarya mu gicuku. Unakula usiku umeendelea. Ongera kubyuka kare. Alafu unaamka mapema sana. Bigahinduka ubuzima. Na hiyo inageuka kuwa mtindo wa maisha. Maze yarangiza indwara zikaza. Na magonjwa yanaingia.
bamwe bazitewe n'ubunebwe, wengi wana magonjwa ambayo wamesababishwa na uvivu, abandi bazitewe no gukora cyane, wengine wana magonjwa ambayo yamesababishwa na kazi ambayo haina kiwango, yani kufanya kazi sana. Icyo bita recreation, kongera kwirema. Wakati usingizi ungekuumba upya tena, ariko ntugifite amasaha yo gusinzira, hauna muda wa kusinzia. Mu gitabo bita Guide de formation personnelle, katika kitabu hicho ambacho ametaja harimo amagambo atubwira ngo iyo umuntu adasinziriye amasaha 8, yamo maneno yanayosema kwamba kama mtu ikitokea asisinzie masaa 8, mu gitondo iyo bamupimye basanga yajimije selile z'amaraso zigera ku 800, atakuwa amepoteza seli za damu kwenye damu 1800, yani 800,000. No, ubwo wumva ari 800,000, kama utasikia kwamba idadi yake ni 800,000 za seli, wibwire ko warya umunsi umwe yazigarura. Usifikiri kwamba chakula cha siku moja kinaweza kurejesha hizo seli, ahubwo zirikana neza ngo, bali tambua vizuri kwamba wareka gukora, bora uache kufanya kazi ukarwara. Hapana, ngoja niseme vizuri. Unaweza kuacha kufanya kazi na hapo unapatwa na magonjwa, kandi ushobora gukora ukarenza urugero na bukarwara. Lakini pia ukifanya kazi kupitiliza pia utagonjwa. Noneho warya na nabi, pia ukila vibaya na bukarwara, utagonjwa. Ayo na marembo, wahangayika ukarwara. Tena ukihangaika utaumwa. Aya maremba ne, haya malango maine, kudakora bitera indwara, kutokufanya kazi inasababisha magonjwa, gukora ntubone umwanya wo gusinzira bitera indwara, kufanya kazi na kukosa muda wa kusinzia inasababisha magonjwa, kurya nabi bitera indwara, kula vibaya inasababisha magonjwa, umubabaro w'urudaca utera indwara, huzuni isiyo koma na yenyewe inasababisha magonjwa. Ubutumwa buheruka bushaka ngo nibyo byose ayo marembo yose abantu bayamenye. Sasa ujumbe wa mwisho unataka hayo malango yote watu wayatambue. Gushaka byinshi umwanya muto, kupata faida nyingi kwa muda mfupi. Uzibuke ko muri Bibiliya tubwira ngo inyungu nziye mu maguru mashya amaherezo ntihira. Kumbuka kwamba Biblia inasema faida inayokuja haraka haraka haiwezi kuleta mbaraka. Muracyari bato, bado walio wengi ni wadogo, abandi barashaje, wengine wamezeeka, wenda muri bake, au pengine mko wachache, abandi mufite ibiryo, wengine mnavyo vyakula, hari amafaranga, wenda zipo pesa, ariko imishinga irayaruta, lakini miradi yenu ni mingi zaidi ya pesa. Unataka kuyafikia mengi, ariko akanya ni gato, lakini muda hautoshi. Jawibuka ko ubuzima buruta uburyoshye. Kumbuka kwamba afya nzuri ni bora kuliko mambo mengine. Amagara mazima aruta amagana. Yani afya nzuri au afya njema ni bora kuliko utajiri mwingi. Noneho buryo ubwenge n'ubwugamo. Kumbe hekima ni kinga. Akamaro ko kumenya naka, kwa sababu umuhimu wa kuelewa ni hii, ku ubwenge burinda ubugingo bw'ubufite. Ni kwamba ujuzi unageuka kuwa mlinzi wa yule ambaye ana hekima na ujuzi. Igitabo kitwa Intekerezo n'iby'umwuka bihagaze neza. Katika kitabu hiki kinachoitwa Mind, Character and Personality, iyo umuntu ariye nabi, mtu anapokula vibaya, page 458, ni ukurasa wa 458, harimo iri amagambo atubwira ngo, yamo maneno yanayosema iyo urya buri kanya, kama unakula kila wakati, haranditse ngo tere mure sans cesse en action, igifu cyawe gisigara kimeze nk'imashini ihora ku kazi. Itakuwa kama vile mfuko wa chakula umegeuka kuwa mashine isiyo koma kufanya kazi. Rero organe digestif s'affaiblisse, imyanya yabo inoze ibyo kurya igacika intege, viungo vyake vya uyeyushaji yani vinachoka. Le cerveau est privé de sa force vitale pour permettre à l'estomac de faire son circuit de travail. Ubwonko bwawe bugasigarana intege nke, na ubongo wako utabaki ukiwa na udhaifu, ubwo guhora ku kazi ko gutabara igifu gihora gikufite imirimo itarangira, kwa sababu kazi ya ubongo itageuka kuwa kusaidia mfuko wa chakula unaofanya kazi bila kumaliza. Mwenye urya saa moya, wapo wengine wanakula saa moja, abanywa agakoma, anakunywa uji, saa 2 akarya utunyobwa, saa 2 anakula karanga, saa 3 akanywa kahawa, saa 3 anakunywa kahawa, saa 4 akabari agatsima ku saa 4 anakula mkate, saa 6 ataha kongera karya, saa 6 anakula tena, yasubira mu kiruhuko bakamuha icyayi, akiingia kwenye pumziko anampatia chai. Bise bikagaragara ko bisa naho ku kazi igifu cye kigomba gukora ubutitsa, inageuka kana kwamba mfuko wake wa chakula unafanya kazi bila kukoma. Les facultés mentales sont affaiblies, ubushobozi bwo gutekereza bwawe maze bugacika intege, nguvu zako za kiakili zinakata tamaa. Niyo mpamvu mubona se ku isi iyo bagenzura
birebana niba kwisi. Ndio maana walio wengi wanapofanya tathmini ya mambo yanayofanyika hapa duniani, aratubwira ngo ibibazo byose biboneka ku isi, byaba iby'intambara, inama mbi, gushamirana kwa moko, wanasema kwamba vita vinavyotokea duniani, ushauri mbaya, makabiliano ya mataifa au makabila, ce sont des conseils de l'après-midi, ni inama ziba zarakomotse nyuma ya saa sita. Hayo yote chanzo chake ni mashauri yanayotolewa baada ya saa sita, nyuma yo kurya, yani baada ya chakula, ubwenge buremereye, wakati akili zimekuwa nzito. niho basinya amadossier, walio wengi ndipo wanasaini hata mikataba au hata niho basabwa inama bakazitanga, walio wengi ndipo wanaomba ushauri hata wanautoa, bakabitanga bahaze, bagatanga mbizi gashamiranye isi. Wanatoa ushauri baada ya kuwa wameshiba, wanatoa ushauri mbaya na dunia inavamiwa. La stimulation excessive et l'épuisement des forces vitales, les rangs nerveux, le ber à toute discipline, entité irritable. Ayo maraso ahora ajya mu mutwe buri gihe, kwamba hiyo damu ambayo daima inaenda kichwani igatuma imbaraga zibeshaho zicika intege na kufanya nguvu zinazouisha zichoshwe. Umuntu akaba ubwo bita ngo ni umunyamahane, na mtu anageuka kuwa mkorofi, akaba umuntu wigomeka na kuwa mtu muasi, ntagire iteko na rimwe agenderaho, akiwa mtu ambaye hajali sheria yoyote, agashinga ijosi, na kugeuka kuwa mtu ambaye yani hawezi kugeuka shingo, noneho yarangiza akivumbura ubusabusa, na anageuka kuwa mtu ambaye anazira. Ngiyo impamvu mu butumwa bwa Marika wa gatatu, ndio maana katika ujumbe wa malaika watatu habamwe icyo bita kwirinda. Kipo kipengele cha kiasi. Saba kurya, tunastahili kurya neza, tena tule vizuri, ku rugero rwiza, kwa kadiri ambayo ni nzuri, kwa kiwango kinachotakiwa, tena ukiwa umetulia, bivanzwe neza, vyakula viwe vimechanganywa vizuri, bikwiranye n'amasaha urimo, na hivyo vyakula viwe vinalingana na masaa ambayo umo. Ubwo ni hubaye umutampera. Hapo ndipo utakuwa umekuwa mwana kiasi. None hubaye umutampera rero bizabyara iki? Sasa kama utakuwa mwana kiasi utapata faida gani? Kugira ngo humve neza, ili uelewe vizuri, ni hugira icyo bita sante, utakuwa na afya nzuri, ugira amagara mazima, utakuwa na afya nzuri, ukagira icyo bita sobriete, alafu ukaba ku rugero, utakuwa kwenye kiwango satisfait, ukanyurwa, alafu utarizika, ukagira icyo bita sagesse, utakuwa na ukagira ubwenge, utakuwa na hekima. Ibyo bintu kwa ari bine, haya mambo kama vile yalivyo maine, niwo musaruro wo kwirinda, ndio faida tena na mavuno ya kiasi. Abantu bagira ubwenge, watu hawa watakuwa na akili, bagira amagara mazima, watakuwa na afya nzuri, baririnda, watakuwa na kiasi, kandi baranyurwa, halafu watarizika. Noneho kubw'ibyo, kwa hiyo ibyo bita ngo ni production de 4S: satisfaction, santé, sagesse et sobriété. Ibyo rero byonyine ubwabyo gusa wewe kumva byoroshye, usifikiri kwamba haya mambo ni rahisi. Kugira ngo uzabe umuntu wirinda, ili uwe mtu ambaye ni mwana kiasi, uwe umuntu unyuzwe, uwe mtu anayerizika, uwe umuntu ufite ubwenge, uwe mtu mwenye akili, ufite amagara mazima, uwe na afya nzuri, ubwo azaba ari umusaruro wo kwirinda, utakuwa umepata faida ya kiasi. None se niya munyumva, sasa kama mnanisikiliza vizuri, kwirinda birakenewe, kiasi sikinatakiwa. Noneho mu butumwa bwa Marika wa gatatu, kumbe katika ujumbe wa malaika watatu, none se mwisi birakwiriye. Sasa tujiulize, kiasi kinatakiwa katika ulimwengu kweli? Ku mucuruzi, kwa yule mfanya biashara, umunyeshuri, kwa yule mwanafunzi, umutegetsi, kwa yule mtawala, kuwari we wese, kwa kila mmoja wetu akeneye amagara mazima, anapaswa kuwa na afya nzuri, akeneye ubwenge, anapaswa kuwa na akili, akeneye kwirinda, anapaswa kuwa na kiasi, kandi akeneye kunyurwa, na anastahili kurizika. Kabibyo watu mutwe, la sivyo utachanganyikiwa. Ahangaha rero mvuge ngana ku musozi. Hapa atazungumzia akiwa anaelekea mwisho. Reka twerekeze ku biribwa bimwe bimwe. Ngoja tujaribu kuyazungumzia baadhi ya mazao au vyakula, baadhi ya vile ambavyo atavizungumzia. Murebe ukundi Imana ari nziza, ili mjue namna gani Mungu alivyo mwema. Hari ibintu byiza bija bibaho. Yapo mambo mazuri ambayo Mungu aliyafanya. Nubwo iki cyorezo cyateye, ijapo tauni hii imetokea, sanureba nubwo giteye igihombo hamwe nawe, ijapo janga hili limeleta madhara na hasara, harimwo n'icyanzu cyo kuba ukwirinda bisa n'ibyoroshye, lakini pia kuna njia ya kupata kiasi, kuba mu rugo, kukaa nyumbani, gukaraba kenshi ku munsi, na kunawa mikono mara nyingi kwa siku.
ongeraho hivi bikurikira. Ongezea haya yanayofuata. Kurya neza. Kula vizuri. Kurya neza se ni ukuhi? Sasa kula vizuri nini maana yake? Ntabwo ari urukarango. Sio kwamba ni vyakula ambavyo vimewekewa viungo vingi. Ahubwo ukeneye ibintu bituma umuntu ataruha cyane, bali unatakiwa kupata vile vitu vinavyofanya mtu asichoke sana. Ukirinda ibyo kurya byihebesha, na ujihadhari na vyakula vile vinavyoleta kukata tamaa. Ukeneye umunezero mu bwenge, unatakiwa kuwa na furaha katika akili. Ukeneye avoka, unahitaji avocado au parachichi. Ukeneye ironji, unahitaji chungwa. Ukeneye ni papai, hata na papai unahitaji. Izi ni imbuto. Haya ni matunda iyo zihuriye mu muntu mwanya umwe, ambayo yakiwa yameunganika katika mwili wa mtu kwa muda mmoja, birema amaraso, vinasaidiana kwa kutengeneza damu, birayoza iyo yarari mu myanda na kusafisha damu kama ndani yake mna uchafu, byongeramo abasirikari bikayarinda. Haya matunda yanaongeza nguvu za kinga ndani ya mwili. Burumva ngo icyo bita ubutari cyangwa se fer. Kwa hiyo chuma, madini ya chuma iboneka muri zirambuto, yanapatikana katika yale matunda. Harimo ibyoza birimo, hata vile ambavyo vinasafisha damu vimo. Bita rendre pire cyangwa se depilation iri mu rumungumwo, kwamba kusafisha damu utaipata katika hayo matunda. Noneho tena mu ipapayi, katika tunda la papai hafitemo n'amahirwe ya ryabara ryawe ry'umuhondo. Pia kuna faida ya ile rangi yake ya njano. Harimo amahirwe y'amaso, kuna msaada kwa ajili ya macho, mwijima, ini, umugongo, uruhu, hata ngozi, amenyo, meno. Yarangiza hose kugira itoto, kureba neza, ubwonko buruhutse. Igipapayi kama utakuwa na mwili ambao yani ni ule ambao unapendeza, alafu kwa kutazama vizuri, vile vitakavyosaidia katika vitengo hivyo ni papai imo. Icyo twitaho, kile tutakacho kijali nuko birimo amaraso. Haya matunda matatu ya aina tatu yanatengeneza damu, nuko byongera abasirikari, hata inaongeza kiwango cha kinga, kugira ngo indwara ze kukuvogera, ili magonjwa yasikushambulie ovyo. Noneho ku cya kabiri, la pili, dukeneye pome, tunahitaji apple, karoti na tungurusumu, hata na kitunguu saumu. Aya masarada tatu, hivi vyakula vya aina tatu. Pome ni tunda ariko lijana n'imboga. Apple ni tunda ambalo pia linashirikiana, yani unaweza kulitumia wakati unatumia hata mboga. Ubwoko bw'ibyo bita fruit acide, izi mbuto zisharira. Yani ni katika aina ya matunda ambayo yana uchachu fulani. Ibi bintu iyo biriwe, kama tutakula haya matunda, izi mboga, yani kama tutakula vitu hivi apple, karoti na tunguu saumu, nukurema amaraso, itatusaidia kwa kutengeneza damu. Niba harimo infection zirayavura. Hata kama ndani yake mna infection, matunda haya na hivi vyakula vitasaidia. Harimo kuyarinda byongeyemo abasirikare. Lakini pia hivi vyakula vinakuwa kinga kwa ajili ya damu. Harimo kuyoza na kusafisha hiyo damu. Iyo depilation igakorwa. Yani damu inasafishwa. Bimwe mu gitondo, ibindi ni mugoroba, vingine asubuhi, vingine jioni. Ubishoboye ukabikora buri munsi ntacyo bitwaye. Kama utaweza na kutumia kila siku hakuna shida. Ubushobozi ari buko ukabikora gatatu mu cyumweru yabara amahirwe. Kama uwezo ni mdogo na unafanya hivyo mara 3 kwa siku haina shida. Mu gihe ngiki cy'ingwara za mara 3 kwa wiki haina shida. Karaba nibyo. Katika kipindi chetu hiki ambacho ni cha magonjwa ya kuambukiza, ni kweli nawa mikono kenshi, mara nyingi. Amazi arahari, kwa sababu maji hapa. Shirahaga sabuni, pia weka sabuni, nako karahari, na yenyewe ipo. Kabiri, pili, biwawe, kaa kwako nyumbani muri kino gihe, katika kipindi hiki ubwo utari gukora, kwa kuwa hauendi kazini, wizerere, usiwe unazurura, tuza, tulia, karaba, nawa mikono, biwawe, kaa kwako nyumbani, ongerera umubiri wawe ubushobozi, lakini pia uongeze virutubisho hata na uwezo katika mwili wako. Ntabwo ingwara ari gusa, kwa sababu magonjwa sio corona tu, ahubwo hariho n'izindi nyinshi. Yapo magonjwa hata mengine, maze umubiri wawe urinde, ili mwili wako upate kuulinda. Rinda umutima wawe kuruta ibintu byose birindwa. Linda moyo wako zaidi ya vitu vyote vinavyolindwa, kuruta ibintu byose birindwa, zaidi ya vitu vyote vinavyolindwa, bikomoka, kwa kuwa mambo ya wokovu inatokana na moyo wako. Namu yo murya
hata na ninyi mnapo cyangwa mu au munywapo, ibyo mukorera byose guhimbaza Imana. fanyeni vyote kwa kumtukuza Mungu. Zaburi 3 na Zaburi 4. Zaburi sura ya 3 na sura ya 4. Nzajya ndyama nsinzire niziguye kuko Uwiteka wenyine ari uwampa kuba. Nitalala na kusinzia nikiwa huru kabisa, kwa sababu Bwana ndiye anayenipatia kukaa kwa amani. Imana mu mutima. Uwe na Mungu ndani ya moyo wako. Ikenere mu muryango. Muhitaji Mungu ndani ya familia yako. Isabe kukubera mu kazi. Muombe Mungu ili asimame katika kazi zako. Isabe kukurindira abana. Muombe akusaidie kwa ajili ya kuwalinda watoto wako. Nifashe kuba ku muryango wako. Akusaidie kujenga hiyo familia yako. Isabe kukurinda amashamirano. Muombe Mungu ili musiwe na mashambulizi au musiwe na hitirafu kati yako na yule mlioana. Isabe kukurinda ubwoba ko Satani nabwo yahahamura abantu. Muombe Mungu ili akuepushe na wasiwasi na hofu, kwa sababu pia shetani anaigeuza kuwa silaha. Nuko Imana ibane natwe. Mungu akae pamoja nasi. Kandi azadushoboze. Na atuwezeshe. Adukundishe ibyera. Atuwezeshe kuwa watakatifu. Adushoboze kwirinda. Hata na kuyapenda na kuwa wenye kiasi. Tubane nayo ariko turinzwe nayo. Tuishi katika hii mwisho, lakini tukiwa tumelindwa na Mungu. Turindigwe mu kumvira Uwiteka. Lakini tulindwe katika utiifu wa Mungu. Muzirikane kuba Uwiteka nibwo bwenge. Zingatieni ya kwamba kumcha Bwana ndiyo hekima. Kuva mu byaha niko kujijuka. Na kuachana na dhambi ndiyo kuwa na akili. Imana ibiduhere mu izina rya Yesu. Mungu atujalie katika jina la Yesu. Amina.